Rumal khumai oto sakno filjagai belanya kini masing jaga sak deraka bukhuk debi sori jamatia thangnai hatai kotora bubagrano nanya thangpuru lahar kejara oto khorok siniu tongmani oto sakno filjagai belanya sak dukmanka debi sori jamatia usaini mu সর্বসাধারণ জমাতিয়া কানি চাম্পামুরা সাউথ পুলিমপুর কক্তমাও সাইমানকা দেবিসরি জমাতিয়া বেলানা সাগদে রাজা বিসমা বখরক বাই থাংবাইখ্যা বেলানা সিরিয়াস ওংজা জিবিসা খামনগ দেবিসরি জমাতিয়া তাবু জিবিসা খামনগ থাঙ্গै नायख्या गीता जमाতিয়া तै पाठी मुंगो तंगाय देबिसरी जमातियानि हानक तामा साका खोनायनायदि Bormor hatai kotoro jeni maharajani good news krana nei nislo phaimani jeni debishori jamatia boku sampari haduk nibo kodrai klai opinabo ege bo phaipurono borma kone hatai kotoni turning auto bai phaimani ba bo klai thangka ege gari chaglaya ne bo buskang atuk jakko ege bo turning klai thangka gai bin chagatina auto baino ukloni je auto chagaton pura bin chagati phaija ege tabu bujibo berakan serious mian chima खबर माखा मिया ताफाय मालिया ए तिनि आं फुंगाय थांगोन ओ इनफरमेशन देखा ए महाराज बो कोऑपरेट खायनायनि सावो आं हेल्प खायनायनि सावो ओमफ्राय तै सातो तंखाय हयतो जोंनि महाराजनि जे हेल्प खालामनायनि आबो फाय तंना दाव बर मुख फायगोन हायमा दङ ओमफ्राय सो आसु बेंगला हायमा दङ महाराज जेसे हेल्प खायमा बा आसु बेंगला तेबो जों जुबालायनो नांनाय फेमिली खर बुसुं दङ आबो खां सायमालिया बिनि बो सामांनाय दङ आबो कनफार्म बसायनि बुमुंगाय सर्वसाधारण जमातिया साम्पारि हादु मूलत बरो हद्रायनि खलायो पारारबुके साम्पारि हादु ओंखाय बनाबो एडिसो ओंखाय मानदे पुलिनपुर ओंखाय एसेम्बली ओंखाय तेलियामुरा आंखाना हायमा दं तेलियामुरा ओंखाय आबनो बेलायखनो बरो बेलाय पेथिति अबस्था जारा मेडियान बिसिति नाय तंनाय रक नरक किसा कोन प्लिज एक्सन कोन हेल्प फाइनान बागै wan sugi bora help mak lainai bini umur to bising ni ko gya boro joran thangkai 35 37 on bising nai 35 37 on bising nai bila 40 gan haima to 40 kai kono botabu guys serokom sungna nani scope malia amu phaidra তবে ডাক্তার রকম সুংমানি কে বেলেকেনো টাইম নামাই হিংসা বিনাবো কারণ আছে কেবল জায়গা ফ্র্যাকচার শোল্ডার ফ্র্যাকচার ইয়াকটুগো বিসমাও ओमफ्राय मेबी याखुनो बुंखाना बे ताबुकनो किसा सका कायसे सिटी स्कैन खायो ओमफ्राय सिटी स्कैन सेक्सन आं सोंनाय माने ते आफ्टर 10 मिनिट्स बर रिपोर्ट होनाय आं जास्ट अ रिपोर्ट नायै ताम प्रॉब्लेम थांतैसा डिटेल साइ माने आं मुख खायनाय जाबाय रबु बागरानि मोबाइल नाबै फाइलेबो दरनगो 9:30 समायगो फाइलेमन बागरानि गो पाइल नागो बागरा फाइमानि दिनो फाइमानि Parliament ni orang tu filter korma orang semua. Auto filter ka? Orang filter korma. Auto ultani tengah ta. Auto tani ingo si filter apa ya? Ajong no siapa saya? Enggak orang dia accident lagi muka mu. Dia bisa di tempat dia. Enggak mu kelai koni. Kon bahana se. Enggak apa kore. Tunggu. Ini sajon aborok tunggu kita rogo kisah bakor rogo baksa anikum tai khanggar koisto tharo bakor koisto nange bainge to bai singjaman bangam ta ya ge dekring koisto ha ge yaku ga jamu ha sita ga je patya ge tu sang rogo dekring bai ha singro bisma ya na ani tu lulai jo ta ta ko bugul no koi jaga se lagi sa help aisa di
लगता है कि मैं बोलूँगा कि ये था वो था, मैं नहीं, बात ये नहीं है सर। मैं आपको लगता है मैं आपके बारे नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोगों को लगता है। मैं पर्सनल रिलेशनशिप सबसे रखता हूँ। पर्सनल रिलेशनशिप में देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी के संग भी रखता हूँ। पर्सनल रिलेशनशिप में अपने कांग्रेस के पुराने दोस्त मित्रों से भी रखता हूँ। मैं आदित्य ठाकरे से भी रखता हूँ। मैं जयंत चौधरी से भी रखता हूँ। मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आपको राजनीति से भी बाहर एक अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप सबके साथ रखना चाहिए। आप लोगों का जो मतलब मैं सीताराम येचुरी जी से भी बहुत अच्छे तरीके से मिला था। आपको शायद ये मालूम नहीं होगा, मैंने उनके साथ लंच भी खाया है, डिनर भी खाया है, लेकिन हमने हमेशा अलग अलग चीज़ के बारे में बात किया है, पॉलिटिक्स के बारे में। अगर हम पॉलिटिक्स के बारे में बात मुझे पॉलिटिक्स के बारे में बात ही नहीं करनी। नहीं, अगर मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात करता तो ये हिस्टोरिक अकॉर्ड साइन नहीं होता। अगर आप मुझसे अगर सवाल पूछेंगे, सिर्फ आप नहीं, तो मुझे करना है कि कैसे गरीब को उसके सिचुएशन से उठाया जाए। एक यूथ को जो आज BA पास होने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल रहा, उनका प्रॉब्लम कैसा दूर किया जाए। आप मीडिया, जो आप लोग इतने मीडिया हाउसेज आपने स्टार्ट किया है, सिर्फ आपको विज्ञापन का रुपया क्यों नहीं मिलता, उसके बारे में बात किया जाए। हमारा जो गांव में एक लैंडलेस ट्राइबल है, आज हाईवे बनता है, रास्ता बढ़ाया जाता है और उनको मुआवजा नहीं मिलता, उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, क्योंकि उनका ज़मीन में 100 साल रहने के बाद भी उनके पास पर्चा नहीं। तो मैं वो सब के बारे में बात करता हूँ। सर, ये है कि बात चर्चा चल रही थी कि कुछ दिन पहले भी चर्चा चल रही थी कि हाँ, तिपरा मोटा पार्टी एक साथ, एक ही संघ, विरोधी जो दल है वो एक साथ ही चुनाव लड़ेंगे त्रिपुरा में। चर्चा चल रही थी ना? हाँ, तो क्या चर्चा, किस तरह की चर्चा चल रही है? नहीं, सब लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। सब लोग कौन? आप एक आदमी का नाम बताइए। आदमी नहीं कि हाँ, एक औरत का नाम बताइए। नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले सुदीप जी, आशीष जी आपके साथ बात क्या हुआ हम लोगों को भी पता नहीं चला। आप सुदीप से पूछ, सुदीप राय बर्मन मेरा मित्र है। मेरा जब मैं भूख हड़ताल में भी जा रहा था, उन्होंने खुद कहा था कि अगर हड़ताल खत्म नहीं हुआ तो वो आकर मुझे जूस देगा। और सुदीप इज अ फ्रेंड। आशीष बाबू के साथ मैंने काम किया है। दिलीजीत बाबू आज भी हमारे परिवार के साथ बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि मिस्टर पीयूष विश्वास, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिज सन पूजन विश्वास वापस कांग्रेस में गए। पूजन उसके साथ, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो मेरा एक रिलेशनशिप है, ये छोटा स्टेट है। मैं क्यों दुश्मनी किसी से लूं? क्योंकि यहाँ में लगता है हर पिक्चर में विलन होना दरकार नहीं, तो मैं किसी से दुश्मनी क्यों लूं? बात ये है सर, जो आम जनता, आप जैसे देखिए, मैं कहूँगा कि अभी आने से पहले किसी और ने वहाँ में आपके बारे में कुछ कहा, आप बोलेंगे किसने कहा? बोलेंगे एक आदमी था। आप बोले नाम बताइए, बोले नहीं एक आदमी था। आप बताइए ना कौन है ये आम, कौन है सूत्र, आप एक सोर्सेस का बता दीजिए। मेरी बात ये है, क्लियर है कि आम जनता जानना चाहती है कि तिपरा मोटा इस बार जो चुनाव होना, चुनाव में अकेला लड़ेंगे या जो विरोधी जो राजनीतिक दल है, कांग्रेस हो चाहे कौन है विरोधी? मेरा कोई विरोधी नहीं है। नहीं, जो और जो राजनीतिक दल है मेरा लोगों के साथ मिलकर लड़ेंगे। मैं किसी के साथ मैंने अलायंस किया आज तक? वो बात तो है। आपने क्या बोला था? सूत्रों ने क्या कहा था कि मैं अलायंस करूंगा? सूत्रों ने ये भी कहा, ये आपका सूत्रों को आप छोड़ दीजिए। जब टाइम आएगा मैं खुद अपने फेसबुक लाइव में मैं अपने लोगों को बोल दूंगा, क्योंकि सच बोलूं तो ये मीडिया जो आप लोग जैसे सवाल पूछते हैं, आप तो अपने मित्र हैं, मेरे अच्छे दोस्त, आप बॉयकॉट नहीं करेंगे। कुछ लोग बॉयकॉट करने का भी सोचा तक हुआ नहीं। मुझे लगता है कि मुझे अपने सपोर्टर्स के साथ डायरेक्टली बात करना चाहिए। मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया अगरतला के मीडिया में, जब मैं अपने लोगों के लिए फाइट कर रहा था, भूख हड़ताल में कर रहा था। मुझे गाली बका गया, जुमला, इतना परिश्रम करने के बाद भी हमारा ये तिपरा मीडिया ने मुझे हेल्प की, किसी ने हेल्प नहीं किया। यहाँ के जो लोकल मीडिया आप लोगों के साथ बहुत कम लोग, आपने की, आप तो है ही मेरा मित्र, आपने किया, सच में, मैं मजाक से नहीं कहूँगा, आपने किया, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने हेल्प नहीं किया। तो अगर मुझे बात करना है तो मैं अपने तिपरा मीडिया के थ्रू बोलूंगा या फेसबुक लाइव करके बोलूंगा। वो वगैरह अभी दिल्ली में जाके तिपरा मोटा को सेल करके आए, ऐसे सोशल मीडिया में अभी वायरल हो रहा है। अभी 1 रुपए में बेचा, किडनी बेचा, जान बेचा या कुछ लेके आया। और जो सोशल मीडिया में बोल रहे हैं ना, वायरल कर रहा है, जिस लोगों ने पूरा जिंदगी कुछ काम नहीं किया, रिटायरमेंट के बाद कुछ बोलते हैं, दूसरा पार्टी ने बोला, तो पार्टी ने बोला ना, हम पार्टी के लिए फाइट नहीं कर रहे भाई, हम जाति के लिए फाइट कर रहे हैं। अच्छा, महाराज
वो कब सॉल्व होगा? जब जैसे राम मंदिर को 500 साल लगा, हमारा इशू को भी टाइम लगेगा, लेकिन बीजेपी ने कभी अपना राम मंदिर इशू नहीं छोड़ा, हम भी अपना इशू नहीं छोड़े। কৃষি মন্ত্রীকে প্রশ্ন করার অনেকদিন আগে আমি ভাবতাম আনন্দ এই যে উনি দাঁড়িয়ে করছেন কোথায় কি করবেন, ট্রাইবেল এলাকায় কি হবে, ট্রাইবেল শব্দটা আপনি আনা করে এই প্রশ্নটা এসছে। আমি যাই না যে লেক চুমনি বাজারে মুইয়া, আপনি তো আনার তাই আপনি বুঝবেন মুইয়া, চিচি, সামসাদা, তারপর বাতেমা, এই সমস্ত যে বিক্রি করতে আসে এরা কিন্তু বৃষ্টি দিলে বিক্রি করতে পারে। তো ওনাদের জন্য আপনি এখানে ব্যবস্থা করবেন কিনা এরকম বিক্রির শেড নাম্বার 1 প্রভিশনে আসছে না নাই, আমি জিজ্ঞেস করছি। নাম্বার 2, এই যে হাইওয়ে গুলো হচ্ছে, হাইওয়ের পাশে এইরকম অনেক সিক্স কাউন্টার, স্যার হাইওয়ে ত্রিপুরাতে হাইওয়ে হচ্ছে, হাইওয়ের পাশে এইরকম সবজি বা মুয়াদের বিক্রি শেড করা যাচ্ছে, সেই কাউন্টার করা যায় কিনা আপনি হাউসকে আপনার বসে দেখেছি যে জেনারেল ক্যাটেগরি গ্রুপ দেখে 60% নিয়ে চান্স পাবে, সেখানে এসসি এসটিরা 45% পেলে চান্স পাবে। তো রেস্ট হাউসের বেলায় কি এগুলো প্রযোজ্য যে জেনারেল গেস্ট হাউস খুব উন্নত মানের হবে, আর ট্রাইবেল রেস্ট হাউস এখানে লেট্রিন করে ওয়াশরুমে ঢোকা যাবে না, বিছানার ব্যবস্থা ভালো নেই, আবার দিলে নেয়। আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইব ও আগরতলাও যে রেস্ট হাউস কোম্পানি ও রেস্ট হাউস কোনো ভিজিট ফ্লাইট এবার সরকারি আরো কোনো ভিজিট ফ্লাইট বলে যথাযথ ব্যবস্থা মগ জেনারেল ক্যাটাগরি নিয়ে আহাই রেস্ট হাউস ফ্লাইটের পরিকল্পনা তাঙ্গি কমি আনে আওয়ামীদের কারণ আমি আইনও নাসি ও বেশি যে আগরতলা শহর বা কোনো জায়গা এই ব্যবস্থা আমি প্রশ্ন আগে সাধারণ জনগণ, আমি অভিজ্ঞতা এখানে দশরথ ভবন ভবন করণ জিরিয়া একটা টিম করুন, আমি বলছি টিম করে চলুন এখন চলুন আমরা গিয়ে সেখানে একেবারে পুরা এখন যদি ঢুকি আর লাঞ্চ আগে বন্ধ করা একটু বন্ধ আগুন যদি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি সরকারি ব্যবস্থা হয়ে অফিসার সিট হয়ে রিডিং করে কোনো লাভ করে আই ডোন্ট বিলিভ দ্যাট এইরকম অনেক লেখক লিখে গেছেন যেগুলো ওই টিমিতেই আছে, ওই লেখকদের আমি সম্মান দেব না। মা নাইলে মুখ্যমন্ত্রী থাকলে একবারে বাড়ি খবর পাবেন 25 টাকা এসটি দের টাকায়, এসটি ডিপার্টমেন্টের টাকায় একটা গেস্ট হাউস হলে সেখানে মন্ত্রী রতনলাল দাস মহোদয় গিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন না, করতে পারে এ চাইলে অন্যান্য ব্যক্তিরাও সেখানে গিয়ে ব্যবহার করতে পারে। ও ব্যবস্থা ট্রাইবেল বাড়ি আমি ধন্যবাদ জানাই মাননীয় বিধায়ক মনোজকান্তি দেব মহোদয় যে উনি একটা কনসার্ন দেখিয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উচিত যে এটা আজ না হয় কাল হোগা, এই আশ্বস্ত করা উচিত মন্ত্রী মহোদয়রা। পরিষদীয় দলের নেতা বামপন্থীদের দেখুন ঠিকই বলেছে, মিনিস্টার্স হ্যাভ টু কাম প্রিপেয়ার্ড, যে আমি যখন বিদ্যালয় সম্পর্কে প্রশ্ন আনবো ওই বিদ্যালয়ের বিল্ডিং, ওই বিদ্যালয়ের কি আছে, দিস ইজ দ্য সিস্টেম, this is the system. Here are many ministers, they come prepared, but ministers who do not come prepared, I think I would request to the honorable speakers and have to tell them আমরা এখানে কেন প্রশ্ন করছি, এটা কি আমার স্বার্থে, এটা জনগণের স্বার্থে।
মহোদয় আগামী ওই 25টা কেন আরো বেশি করে প্রাইভেট রেস্টুরেন্টগুলোকে সংস্কার করবেন কিনা এটা আশ্বস্ত করুন। থ্যাংক ইউ। রেবতী তংমানি জায়গা বপর জায়গা তং বুবাগ্রানি জায়গাবো তঙ্গো বুবাগ্রানি জায়গাবো তঙ্গই ব যে তিনি সিনি বুবাগ্রানো যে ব তিনি অবাহে কক খামিয়া সিদ্রা কত কিছু সামানি এরপরে আবনি বাগৈ আং অবাহে রেবতী ত্রিপুরানো যে বুসকাং তাবুকতে বিশে ব যদি নব পূর্ব ত্রিপুরাও ব যদি নব পাতালানি গাদি হুকাই এক কথায় আরে যতই যে সিনি ব আমচাই এরিয়া করাচি সড়ক গাছবা যে সিনি জনগণের যে বুক খামানি বনখাতায় জীবন বুদ্ধি আমি যত সময় থাকবে ত্রিপুরা মঠানি বিজিবিব জয়নিং রিমানি এরপরে সবর হইতে মুন্ডা হইতে সোয়াদ এরপরে কাটাকুটি অবহাই রক্তই খানি হই চারি হই 5 জনা জয়নিং কাদিংকাই 100 জনা বুমুক্তি সাবই লাঙ্গাই থাঙ্গু আবো দে রেবতী ত্রিপুরানি তমু রেবতী ত্রিপুরানি তমু ব উখাক জানে সেখানে বিনি জ্ঞান করে এই যে রেবতী ত্রিপুরা ও যে অবহিকাই যে তিনি গরম সরাব জয়নিংকো কত কিছু তোমা সবাই মানে বহাই বরণ আং যদি ন অসময় থাকমানি জরা গাদিংকাই आं टंखादिं के बनो सुई ती फ्री कामो सुई लाथा कंसा ती फ्री कामो बहे रेबतী ত্রিপুরানো आनी जीवन अब हाहाय रेबतী ত্রিপুরা बुमुंथि ताखनाय जितुन हुनै आं आनी बोखावो वानसुके पूर्व ত্রিপুরাও যে বিজেপি সরকার ফাইবানি এই যে বিজেপি সরকার পূর্ব ত্রিপুরার যে আসন রেবতী মোহন ত্রিপুরা কোনো কিছু কাম খাইমানুয়াবা বাইকে নুয়াखौ माले যে নির্বাচন পাই থামনি সিনি যে বিনিশ্চিত বেড়ে 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 সাইবে তবে সিনি লংক্রে বেলে সাত ডিভিশনকে কোনো বিনি মানে ফাই বিজি খাইমারক কত কিছু এরপরে জনগণ বে কক সামারক আবার কোনো আনি মানে নুংমানি করিখौ আবনি বাগै आं রেবতী মোহন ত্রিপুরানো খুব আনি বখাবা হামিয়া वानसुगो এরপরে যে রেবতী মোহন ত্রিপুরা যে এমপি গৈ যে বিনি সাক সাক পিকআপ হনো গৈ বর্তলিখা ত্রিপুরা হাসিতেব ওই যে বিনি পিকআপ ব জনগণ বাই পিকআপ খাইতুন তবে চিনি বুবাগ্রানো যে হামিয়া সামানি কত কিছু যে চিনি বুবাগ্রা আসো কষ্ট খাইयै হানি বুবাগ্রা সে হিংকাদি হিংকাই চিনি ত্রিপুরা হাসিতেব হানি বুবাগ্রা বারা সাবো ববর জাগাবো তং এই যে রেবতী রেবতী তংমানি জায়গা ববর জায়গা তং বুবাগ্রানি জাগাবো তঙ্গো বুবাগ্রানি জাগাবো তঙ্গই ব যে তিনি সিনি বুবাগ্রানো যে ব তিনি অবাহে কক হামিয়া সিদ্রা কত কিছু সামানি এরপরে আবনি বাগৈ आं অবাহে রেবতী ত্রিপুরানো যে বুসকাং তাবুকতে বিশে ব যদি নব পূর্ব ত্রিপুরাও ব যদি নব পাতালানি হিংকাদি হিংকাই এক কথায় আরে যতই যে সিনি ব আমচাই এরিয়া করাচি সড়ক গাছবা যে সিনি জনগণের যে বুক খামানি বনখাতায় জীবন বুদ্ধি আমি যত সময় থাকজাক ওখাই ভাইকে বনো বুদ্ধি নাই जों বিনি কোনো কাইসা মানে সিনি মলংত্রে বেলে সাত ডিভিশন কাইসা উপযুক্ত বিনি প্রমাণ কাহাম হাইয়ানি লামা হইতে তুই হইতে এরপরে বিজলি হইতে কত কিছু বিভিন্ন রকম মানে ডিপার্টমেন্ট তিন সিনি অর অন্ধকারং দंगो आबनि बागै आं रेबतী ত্রিপুরানো आं तामुंगै मोखांसि नायसिंनानि मालिया ब मरासरा बाइसे फाइबानि बियां बियां कत किछु কক सावै बिनो কক কোনো একটা পলিটিক্যাল নি কক বুয়া বিনাবো জনগণ বুঝমান কক বুয়া রাম সাম যদ মধু সাইছি থাঙ্গব ओंखाय चिनरनि जे जनगण अबाहे रेबतী ত্রিপুরানো এই বিষয়ে যদি ভোট বাছারি খাটি ओंखाय जों बन भोट दिया एरपरे जिष्णु देव बर्मा सिनी बुबाग्रानि बंशपु सिनी बुबाग्रानि बंश हनि बतम काम खाइनाय ब कक बरक से काहामकै बुजि ग्रायाखौ कक बरक बुजिया तुइ तुइ से ब तिनि कासे एसटी नंखना एसटी याबो एसटी थ नंथु बुबाग्रानि बंश पानंथु तो फानसे
তাবুখাই সিনি ত্রিপুরা হাসিতেও সিনি কক বরকনি পুরা পরিষ্কার ক্লিয়ার খাইयै মাननाय বরক নাंगौ পলিটিক্যাল थोंनानि हिंखादि हिंखाय बोखा कुफुर खायै निनि जनगण बाय जेमन आं रेवती बा आं जिष्णु बा आं तिनि अब रामपद कायसा कन्स्टिट्यूशननि माने कैंडिडेट आंबो जनगण नहनैबो खाकुफोरखाय काम खायनो बरं सोंनाय दिनाय आबुनि बागै आं बीजेपी सरकारनो बिसि गाहामलाय हिया एकते हासि हामियाबो जोंनो बबाहायके खायका बुबाग्रानो बुसुकै जालौखा बुबाग्रानो बुसुकै थंका एमन फुटला थंमा हायके फुटल नास खायमा हायके बुबाग्रानो खायमानि बागै आनि बोखामुक्ति खालामनि तागबा हामिया आबुनि बागै आं त्रिपुरा हासितेव सिनि कराची सरा गागसबा आमथाय सिनि मनो आदिबल गागसबा आमथायनि ताखु बुखुरनो आं जतनो माकयो तामन कादिंखाय जतनो बोखामुक्ति खालायजाकबा किसा जों सिसावै नालायसिनाय ताबुलाय सिसाखा जत बाक्सा खै तेबैसा जों जे उपयुक्त सिनि पूर्व त्रिपुराबो जे आसने जे बासने सिनि उपयुक्त हिसाबै जों मांखादिंखाय जों बननो बुदुइ पास खायनाय सिनि बागै काम खायनायनो जों बनो बुदिनाय तबे रेवती मोहन हाय त्रिपुरा बहाय बरनो जीवनो ताई एकटा बुट फानबो मानगलाक जिनि उत्तर पूब जे बिनि आसनो बटाबुक तेसा जदिनो बासा खादिङे ब पुरा सुइनो खायसे जों बनो गलजारि रहनाय आबुनि बागै आं मेडिया बायरनो हामबाय मारिबो आं ताई बिसि सानान थांगिया जेमन दैनि समस्या एरपरे दामोदर रियां पारावो कायसा दैनि कायसा समस्या गई आरो पाइप टाइप कत किछु फिटिंग हेके ताबु कोनो काम खायजे फाइबो नायफैया आबुनि बागै दैनि हाहाकार ताबु बो हारपेक दैनो नंलाय दंखौ आबुनि बागै नेता हंका दिंखाय तामो नेता हंका दिंखाय उपयुक्त गाहाम हामया ब ग्राम ब बुक्तयं दं ब आमथायो बुक्तयं दं आबो जनगण बायफाय मालायै कक सानाय बरनो खायसे जों रिसनाय तबे रेवती मोहन त्रिपुरानाखाय ताई जों बुद्धिया नै जों समायतांजाक एरपरे चिनि बकराति सारा बिसुव जे त्रिपुरा मठानि बीजेपीव जयनिं रिमानि एरपरे सबर हयते मुंडा हयते सुवाक एरपरे काटाकुटी अबहायरक तुयै खानिवै चारिवै 5 जना जयनिं कादिंखाय 100 जना बुमुक्ति सावै क्लाङै थांगौ आबो दे रेवती त्रिपुरानि तमु रेवती त्रिपुरानि तमु ब उखाक जानाय सोपाने बिनि गियान ग्रै এই যে रेवती त्रिपुरा ब जे अबहायकायै जे दिनै गरम सराव जयनिं फो कत किछु बो तमा सावै माने बहाय बरनो आं जदिनो असमय थांमानि जरा हंकादिंखाय आं टंकादिंखाय बनो सैतिरि फिरि कामु सै लाथा कंसा तैरि फिरि कामु बहाय रेवती त्रिपुरानो आनि जीवन अबहाय रेवती त्रिपुरा बुमुंसि ताखनाय सितुन नै आं आनि बोखावो वानसगो ओंखाय सिनि जे कराची सरब लामा এই যে লামা শুধুমাত্র মনতু কয়লা শহর কাছা সিকন সাসা লামা আবো সিমিনো লামা সিনি তাই হিংকাদি হিংকাই লাথা তৈयै सन बाय एरिसि माइ हिमु ब आबरनो किसा फनो वान सुगे दे तिप्रासा बुत्ति जों जालो कलाय तको बाबो किसा फन सिया दे बडे एमपी ब एमपी या ब उखाक जाने बे बाक्सासि ब फाइ हिनै निहिंसाजोंनो बे बाक्सासि आसुकाय तंथगजा दंगौ तंथगजांबानि साजा बिनि कमारिनाय जों साजाया ताइ बुसकांगो फाइजाक बनो सकमलि रहनाय उत्तर त्रिपुराबो ताइ बनो नासिक सिमालिया बनो सकमलि शेष खायरिनाय आबुनि बागै आं रेवती मोहन त्रिपुरानो नासिक मायानो बागै आंबो कक सावो जत ताखु बुखुरावबो जत सिकना आं साइसुं सियाव जागावो सारा त्रिपुरा राज्यनि जेसिनि गंथाय बाराले जतनो रेवती मोहन त्रिपुरानि तमुले सिकना এই যে रेवती मोहन त्रिपुरानि तमुं सिमानि आंना सेलेमाहाय जत ताखु बुखुक बंश
bono kepala lacirui rohornan jat kaisi na sing buskanggo aboni bagino ang bono bohai ke mas hawo bini akolni kongno se ang sawo bini tongmuni kongno se ang sawo bono MP chari rohmale sing vote pass khai rohmale bobor jagao hangkadi hangkai tei kasaro mutha khogoi isha moto kai chasma thobisi tongmanogo obahai rok abodi bini kaisa MP ni morjada tong bini mansaman bro bini mansaman kichukrei mansaman bosisia mansaman sikadi hangkai botini tipra hastewo sini kungthai barano tai kisa kaham samung nungmung koto kisu budok sudok kaikamu bini abokrei bini sajung tok thong sibise ungai tong su tipra hastewo bono deseng tai MP dinai tai rimaya seng bono bubagrano thidi nei oro je joining bubagrano thuiton koto kisu nei kelengkari khai kok sabai koto kisu samani binabo baki kaisa MP ni kaisa upojukto abode political neta hangkadi hangkai kesang kok bai kese joto rokom budok kese lalu bubagrano je kulmani abo bubagrani bini khnai tengsani mulya si koroi o khnai tengsani mulya koriyo se bubagrano bobai kita bubagrani hawa tongide bo asuko projukto sui bo salsa yakungya phango klaiye ma khulumnai bubagrano bini upaje tong thai tonglak bini ha tonglak aboni bagai ang dini masawo buskang je 5 বছর পাইয়ে তাবুক buska নির্বাচন খাদি হংkai o নির্বাচন जों रेवती मोहन त्रिपुरा हनै खना खादी हंkai जोंले भोट दिया जों समाय थांजाक जिनि लंक्रे बेली सात डिविजन एरपरे दुमासरा आमचाय मनो आदि ब्लक एरपरे निनि yang नेपाल तिला एरपरे चिनि कराइति सरा बिसि हयते जतो समाय थांजाक रेवती मोहन त्रिपुरा न जों ताइ भोट दिक्लाक ओंखाय ताइ कासे कक आं साना नायो चिनि जिष्णु देवबर्मा बबो रेवती मोहन त्रिपुरा निश्चित जदिनो बर्तमान बासा फाइकादि हंkai बुबाग्रा अंगै जेतिनि बुबाग्रानि बिनि काका कलाइफो जों दासो सिसुगिया जों जनगणबा एरपरे बुबाग्रानि बंसंगै बतिनि कक बरक सिमाइया दिनि बुबाग्रानो सिबो हामिया साइ दङबो दरकाना खारिंगे बुबाग्रानो नांख्रुब कामो बिनि गुस्ति हंकादि हंkai बिनि वानसुमानि तंकादि हंkai बुकुं बारानि जरदि हंkai बतिनि बुबाग्रा kaham hanya asuk kosto khai saya ningya khai bubagra sini kungthai barani bagai je kopiri sattipra hasitewo bositam bosibri kaka tabo maisaya tini obo hangari stai khai tongo erpore dilema thango koto kisuka tongra thanibo bo kokthai jata mungi jisnu deborma saimiyang bini gyan krida bo hai jisnu deborma bo ututi prabo pasanani ba pari absolutely সহজ জিষ্ণু দেববর্মানি সিলাই জনগণনি বেরেন তাবুক 3 ডাবল আসুক যাক এই যে দিমাগ জিষ্ণু দেববর্মানি দিমাগ চিনি থানি তাই 3টা দিমাগ দङ জনগণনি উপযুক্ত দেখাই খাইয়া जों जतैसु आबनि बागै जों जिष्णु देबबर्मानबो जों मानिबाया बुबाग्रानि बंशपु o bubagrani bongso hangkai bo kokthai bubagrani logi bo kokthai sakati hangkai bubagra ta kise phanman thangamu o bubagra phanman khati hangkai jishnu deborma bini kakasi hangkai ba do boy pang situ o jishnu deborma jodi uno botini tiprama thawar jodi no phai thangati hangkai ba sini ba chida heleng thangamle hangkai bo jaga gusi nei ulta bubagra no Adria saitong adria samanita bo sayang khatam khaba bini bukhaji hami hangkai bukhaji sabki sublei bukha hamkadi hangkai bubagrana hamkai sakamu bo othoba secret hisapeno phona phun khai pano kokthai thaile bo sakamu bini aboni kunu praman kre bubagrana se hereni khai tongmani bo abode jishnu deborma abode jishnu mabo bubagrani bini kaka aboni bagai ang jishnu debormano bo kaham himaya
আসুক বছর 5 বছর লাই থাকা বিধানসভাनि বিধাनसभानि बतमगै लाथि दिखाय जाथिं मा थांबा बिनि आकल जायनि बागै बसाक साक बिनि खिनो हुकजाबै कपाल थेबै वाइसाबैनो अब तामनानि बनो दालान साकनि बाहाय जाथै ओंथांगा दाखाय तामंखा अब मुखु हा थांमा हाय फुं दगा जिसु देब्रमा फु ब राजबंश बिदे बुफु हा थांमा हिं दं तिब्रा हाय सितेबो सैबै बुफु मालायबा हिं जिं दं सुतालिबो आकल तैनि मा हिनाय बिनि सामुं तामसे हामि हांकाबा ताबो सामुं तामा बासे सब किसु बिनि सामुं तामसे हामि हांका देंका बुमा फनो आकल करै मा हिनो बुसापानो उनका बाहाय जिसु देब्रमा आकल करै हिनानि सिनि किछु बेपारिया अब सामथिंसि बाहाय जिसु पूर्व त्रिपुराव बासा खाथिंखाय बब रिफिक जांनाय न आशा खायो तखन नों लाचिया नों फाय बिहिया रायबती फैया नों पूरा बिहिया नों थायम नों फायजाक नि मुं उलें जाक तखन नों फालिया साखा थानाय आंनि बेफोरखौ साजा पादाल कोइना बाय नों थाङै खायदे तंस्रि बिसिंग जों अब आसिबा रुपाय न कालेबार दिनखाय कालेबार अब बेस जावो नों बागान एगन कपड़ा सादी बा जनसाधारण उपरो कपड़ा सादी निनिति पासरा मुखां खरं बायो जों बोलासो निन्दासै जोंबो कायसा बरक बाय जों कपसारानि हालमेनाय आं खुलुम कबागै ननो रिक्वेस्ट खानाय रायबती नोंसिनि एगनसो कपड़ा थांदे ब्लाक फुंखाय दिनि बागान उपरो बनो एगनसो कपड़ा थांदे नाखाय नर पाटकाय नर काय दं जों नरं बाय आसिबो दुना फायनाय हायसि राया सरि फन माइलाय खपजा जाफायनाय जोंनि नखरावनो आं कक्टा थेन सारा मुसुमना खेमनि बेपाति कक्का हायसे जे जों कस्त मालाय मान बेपाति सालायोनो कारण मबाइल अनेक लाइव नुगो जों जे जोंनि रायबती पाताल कन्या बरक जेबाबे कक सावो बा गारानि बुमुं सिलसिले कक सावो जे अबन्ते किसा आं साना मुसुङो जे बरक अमहाय कक सुटामान बागै आं जत्तक सिमानि उपरो आं रायबतीनो एगेन्स्ट सिगां रायबतीनि बेपार सिगां थानाय कारण बो आगे चिनर फाइजाक 2017 बो मुखुसो दङ आं बेस गायचों बे एकदिन साबजाबो स्वां नङै थांजाक स्वां नङै जों कायसा जागा जों दुम्बुर दाबो जोंनि दुम्बुर मेला हक तुइसा दुम्बुर सोसाइटी मेलाव जे फाइनाय ब आगे केनि हाके मास्टारनि सिस्टेम बतंगनि बता खाय खाया साइमेया जे बिन खुपे आं खानाका ब कायसा पार्ट टाइम दा नाकेरनि खाय दङ समय अ मोमेन जे आप्रो बीजेपी छपायाको गवर्नमेन्ट आप्रो सीपीएम दङ ओंखाय अमेमने ब छपायका चिनर पुसंगति मेलाव फायका ब बखनो फायका फायै आबो तो बकायसा जनसाधारण हिसाबै ब छपायका फायनाय ब नुगै थाका समय न ओंखाय आफोर ब जोंय बाक्सानो अचलाय सुआरो नंलायका नंलाय कौर जबाब रुखाबो ओंखाय रुखाबो आंबो दिनवायसा अमाहाय जे दाबो जेकुनु पार्टीआव थाना थांखांखाय आंबो साचाले आं तिपा सानबाय सामख्लांनाय हिने आकर संगा दङ समायो जाजा काबिन कक खानावै जत जोंनि दुम्बुर सोसाइटिनि जे डेभलपमेन्ट कमिटि जे जोंनि हकुदैसा जतिन्द्र पाराव दयमोहन नगर नुगो ताबो साखि दङ प्रमाण दङ अ जे नोंनाय चुआ नोंमानि जागा ठिकाना ताबो प्रमाण पत्र रिमानो फाइमानो अ जागा अमतिं जाखिनै साइरि इमानो हायसि 2017 अ टाइम पुसमति मेलानि ब असमय फाइजाक अन इनभाइट खाइजाक ब आफरो कुनो इनकरो उयाखौ कुनो पार्टी लेभेल अंको करे तफन रिंखा इने फाइ ब अबतर साका आं दिनवायसा काम करङ जयस अमतिं मा तंखा डेभलप सोसाइटी बेपारे ब कक साइ तंखा गाय अवसे ताबो जे समय बीजेपी चुंगो बीजेपी एक दिन प्रथम 2018 में चुंग अनेक चलो पाल्टन बाय चुंग खासेका खाइका चुंग जत पारे चुंग सेस्ता खाइका खामा या बलत नां खाताम आं एकदम कायसा सार्भिस तमन एसपीओ साख्रि खाइजाक
ani 14 bosor SP chari hikka je 2017 ang SP no khai tongo ang cholo paltai nai hadai chungbo pe commission mar kan kai apor to chini beton 5000 something tongmani kai jeheto government change kan kai chungbo pe commission bari tukita ki chungbo 8000 9000 kono beton no mana hini chungbo chesta kai cholo paltai hemka prothomo 2000 jeheto government biplog de phaika koila sora emon mudi bu phaika phainai chorko bo change ka chungbo na sawi chungbo sapun marka phaika government hamaya gulo ang 2 বছর try kheka je BJP সরকার phaika 2 বছর anbo beton barna kha ang SP khaimani beton barna kha ang botabule সংসার চল রুমানাই kha কত রকম ওয়ানসুকা নেক্সটে 2 বছর ইয়াগুলো খাই কোনো নুকদালিয়া তাবো আং বুইনি বিরোধ এগেন্স কক সামনে থাইয়া তখন আং খা খামছে আং SP কে ইয়াকার মানে খা আনি কিসা আন ব্যক্তিগত পার্সোনাল কিসা কক সানাই তারপর নেক্সট বুইনি কক সানাই গাই যে SPO নি যে তংমানি যেমন 2019 অঙ্কে SPO নি ইন্টারভিউ না দেখা খালি SPO পুলিশ ইন্টারভিউ না দেখা না জামা ইয়াগুলো অঙ্কা আপরকাই SC রনি সিট করে জেনারেল SC 24 রং বাগে না দেখা গাই না জামা ইয়াগুলো বরং সিমি ইন্টারভিউ না কাঙ্কে চুতো ST নকে বম গাই নাকা যত সিভিলিয়ান উবাকসা নাকা অম হারকাই কিছা অঙ্কুকা গাবনো জলে যাবে নাই আং সার্ভিস ন ইয়ারকা রাজনীতি ব্যাপার খালি বুইনি বাগে খাই থমো চিন বাগে করে হেনে আং খা দুকো নাকা তারপরে লাস্ট বুয়া গান সামুং ফাইকা जों बादा मांखा जों बुआ गान लगे मांखा ओमफ्राय रायबती जे समय दुई पाइका बिनि उनको फाये रायबती बो सपाइका जे समय बना बुद मारका जों नेक्स्ट उनको उनकाय रुमाने यागुलो उनकाय बखुनो फाइका फाइ बसारे याना नाय थाका मेला बनो इनबाय खिका बाजी कक रुलां जाक दङ अवश्य ब जले जागै थांका थांगै गय लासुका आं जाजाय रंगै थांगा ब कासा आं तमहिनाय आं कासा मिनिस्टार लेभेल बरक आं तान बागै हानापना खाजा बखा बर मेलाव ब ताम सुविधा ताम को बनाय फाया बखा गरम मेनसे जले जा थारा पाला कासा रायबती হ্যাঁ 2019 যে দুম্বুর মেলা প্রোগ্রাম বনে ইনবে খাইজাকা ব ফাইকা ফাইনে বখত বরং নুগি আছে প্রবলেম বিনে ফাইউকা কিন্তু তাম আছে বিসে বাগি কিন্তু ব যে সময় বুরু বাসায়া ক না বিজেপি সিনি ব না তাম সিনি অসময় ফাইকাই আমার বাসে সোয়ারো নই থাকা অসময় খুব ব আপ্রত কই থাকা কিন্তু লাস্ট ব যে সময় বতাবো পর অঙ্ক বিজেপি নি কাইসা তাহলে এমপি নাই apur kok rulang gak tunggu ang dino waisa amtui engkangka ang narong nalang na ini sini pura fokus tuisa pura ang kubo dino tabuk tamangka tabuk dino kai phaika election movement phaika mana bin ceha nukjaka hayakat yang berjaro sinuk sinai yang kai kaisa o khemni bepat 2024 ni bepat test ni sih mano kan tak tu Februari engkau kabar 24 ni bepat phaika bono inda kheka tabu dumur melan bagai engko ka khuji nang daka bo phaika khuji nang daka borok gila maka thumi tong hable bokai borok sinanggo karam binor tamungui su obos sina thaya nge tabu jebabe bo kok rui kalango kok bungnya apur bong kolaka kok khalaka kuno kok
উৎসুক দিন কা তাবো আবার 36 বছর চলে তো তিনি আরো দুই মেলা চলে মানে এটা আবার কোনো খুলিয়া ওখানে কবরমা রুই বা কংনিয়া হাইমে বন কেউ বন जों তাবো তাকাই সংখা যে বুবাগ্রা ni loge kre जों बन kre ni जों wan sungna থাকা কাথাং তংসাক যত পারে দিন লগে রুনাই চিনি এলাকা যত এলাকান বাগ বরমা গসেকা সাকা আং সামা বাইংয়া কিন্তু আনি যে মুসুংনো আং সাকা কিন্তু আনি যে এরিয়ান বরক taksu jora जों অনেক সংখ্যায় বন जों কালাপতা কা হেপাই जों বন তাই ডালিয়া যেমন পাতাল কন্যানো जों নুমা হাকে जों বা তাই রায়বতী ত্রিপুরা जों চিনে yang সুতগিয়া দুমাসরা বুনি দুমাসরা ব জায়গা হাব जों অব সিয়া जों অ খেবকা চঙ্গই তমা जों রায়বতী ন চিনি yang দাস ডালিয়া আছি जों चिनी युनि चराय रक बा चिनी अर जे बुरै बदरं त जें त जों बिनि चेरा सनाय न मुसुलिया छि बिनि बाति मा चेरा सनाय न मुसुलिया जों जेसबो न सुतो जों अब चय संलिया छि और आइबति न सिनुमा सिंचा साना मुसुलिया नागा ब पातल कन्या ब काजे तंग सुतो नागा जेसबो न सुतो आं आंनिया दुनिया न सिना मुजुकाय ताइसा तंग आं कयेक दिन परे न फुगेस बन न এমন বরকাই চিনি yang to sinung jaka bono bo ত্রিপুরায়া bo kaisa kolong ত্রিপুরার নামই কলঙ্ক বরকসি জাতি চিনি দফানো ফালে চানাই কলঙ্ক বরকসি bo হামে जों bono ত্রিপুরানি মানে নালিয়া bo চিনি ত্রিপুরা কক মানে কক সাইতো না তো প্রাং বন ত্রিপুরানি আং এপসব খাইমান দি আইছি বিনি যে কক সামু তমু ব্যবহার bo kaisa MP ni সমানব bo tonglia bo kaisa মনে করি সিম্পল ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট কাইসা মন্ডল প্রেসিডেন্ট অমনি র্যাঙ্ক হাইকাছে বকক সাইতাংসু যেমন আং বুসকাম বুসাম বুনা নাম্বাগৈ টুকি তাকে এমডিসি বুসানাই চেয়ারম্যান বুসানাই অম হাইকাই সিস্টেম নাই তংসু তাবো কয়েকজনা কয়েকদিন নুখা কুকিলমণি পাড়া ফাইও যে ইন্টারভিউ না ফাইও কয়জনা তং হিনে আং জাসা খেনে মালে অমা বিনি গাইছে দুই গাড়ি বরক তুবুই তুই ফাজাক একটা ম্যাক্স কয়জন আছে 30 জনা ইনকে দুইটা ম্যাক্স সঙ্গে বসু কাকা 60 জনা অব থুমকুরই না হইছে কুকিলমণি 5 জনা তিনি কার্তিক পানি 5 জনা হাইকে তুমি মোটামুটি 50-60 জনা সনামকা সনামাই নাই কই সাউকা 135 জনা ভোটার মাখা 35টা তামাইনাই জয়েনিং অব বিসিংহ বুতারংকা 135 দাসালাংকা না 34 আমু কিসালে অব নগইনে আং কুকা 1-2 জন কনফিডেন্স উনিমানো এনকা অবশ্যই বসাই থাকা যে উসুমা খায়নি একচুয়ালি আর কিছু করে উইয়াং পারানি একজন উইয়াং পারানি একজন আমতে কেছি নর ফারে গেলা চিনি অবংকা কাইসা লংতরাই গাছবা প্লাস ইনকাই ড্যাম সরাব খবজা চিনর বতলাও খবজাগো এমন বাউন্ডারি জায়গা চিনরলাই বাই নং যে অবনো নি লাস নং যে পুসন্তিও থাই ফাইকা নন নি বুখা নাইমাং সুং আখাইকা নং নেক্সট তাপাসিদি নং হাই বেরনা কে বারে বেরনা ফাদে ইলেকশন মুম্বাই তাপাদে আং খুলুমনাই রায়বতী ত্রিপুরানো নং জীবন তাই কল্পনা আছে যে ধর্মজয়নি পারা যতীন্দ্র পারাব आं बहुत तो खाई खानी बेपार आं थानाय मेलाबो आं साजाक तखन नों लासिया नों फाय बिहिया रायबती फैया नों पूरा बिहिया नों थानाय नों फायजाक नि मुं उलें जाक तखन नों फालिया साखा थानाय आं नि बेपार को साजाक किन्तु नों दाखलाय नों बमखा फाटा आं मनो अबसुना मो रायबती त्रिपुरा नि ताम खाजाक तो नि लामा ताम सरे तंगो नि फुकेस फायनाय फेदे नों takla to fajan nung lam katan nukna bumahai nung to lam ni malik ble na nung ko ni tu bui fanya ble ni samus ekdom poriskar suka no tam hine sanaya obona padal koina bai nung thangai kaje tongsri bisingo jung aba asiba rupai no kalebari din khai kalebasa obo besa ho nung boagaran egono kokta sadi
বা জনসাধারণের উপরও কপটা সাথে নিনি ত্রিপুরা সরম মুখাং খরং বাयो जोंबो लासो निंदार्तै जोंबो kaisa borok bai जों kok sarani phanmai ang khulum kobagoi nono request khainai raiboti nungsini egenso kopta thangni plus hingkai sini boga nu probo nu egenso kopta thangni nangkai noro patokai noro kaja tongni जों norong bai asibu runa phainai haisi rayak suri phone mailai khobja ja phainai raiboti babu nung kaham kurung khai patokai kaja tongman chau sana thanai do abo kok thik যেহেতু নংবো বুলপ্রেট উনি মানো নংবাই তো আং থানায় বুসু মেলা মালাইকা দুমাসরা বুসু লেভেল অরব মালাইকা নং তো আনা সিনিয়া কিন্তু নংবাই আং সাক তোস খাই নংলাই মানি আবার নং সিনান দরকার 2017 মনে যত নং তামা বিজেপি না আং আনি জীবন চাপাতে সেমিয়াকো আপরো তুকিতাকি para development jeta ek oro dumbur mela chongjak jakhinai ang kaisa committee ni president tongo o samai nang bai bastok lai chong nang mito tang raibuti nung corona ma oro cinta khadi nung borengo tong sung obosia nung tamo khai tong obo sung sina tanya tapono puino ta se ang nisono tabo raiboti patal koinan bepati ang patal kai to are aro phagli ya hasi agi tes boje unko puro unko kisa financial ta kajak advance borbo jasa khayu shaitan jaga thang aro musa hakor thang musa wajana bor saimano han bai patal koin to phagli ya duma sora jora thangai bekhe mathangka iyang saka long tar phakai white samai palangnai bo kambai saima phagli ya hamero tabu next bo raiboti non sago patal koinani lanyan numo tomte khobja ka joto saimano jon sadharno ba hame onek sore ta phajari olkai burpenangai advance thanan kolai olokai chaya hinja gono iyang je dumasar saka je chini longtrai gasoba plus chini demsora oyang rota habjari kisa bulperanungai emrase himerak sau je manen kha je suman suka tabuk se ha tapon pajasidi busan ang non request khainai ulan nung tamono samia nung rang pucha tui tabuk o je tomani o bai phono patapre thangai khalasi norok wal thanai thaleno thanai bor thanai norok hisame thanglai tangai chalai songoi chalai tongai jasidi eyang tai burok thanani unkuna hindok ta phajasidi ang no request khainai olokai nung tamong no saimang lak Padahal konya to na sana nang liya posta kanu ka sini tipra sarong dunia tabu kai pokani no sini bomung garang kino rai butai ang bara parcel se ate kayu bono bomung kini stasta korti kon sati ni bagai kaisa tolong batal konya bai rai butai kani no bokani no ang meris kairu maga juta ni mala kanu na ang khut maina mistono gati kurang bono challenge kaisa go juta ni mala bai chang bono kanyai sini sari bat kharap sari no kani phaidi ang osayong nai kono tension tala di phaidi siga no ob haike aro thokina tani sidi sinti prasarungo sini bukung bara kino jati pati kini sunar bibat takai sidi inki sam prantang sa maharaj jat tak dehenga tat tak ham रहेंगे sini tripura rajyoni kesa problem sini tripura sani bishingtoi onek problem mongone bishingtoi kok theke theni sanam moko bai jeng onek tongone kesung sarai bakhara mane khalo bai tongone mane khalo bai mane ya tini onek sanam muso yang masaka ang mono sari saya sabo ya saya sedang mani mahar ka kalsa ai pun baka control long ya ang bagai masa sinay chung mai di eto bosa chung ne thung da phaiga sini bagai sidul tribe hanford tribe ni chung politics bai khobai chung no sinti prasaron pra sai paroka chung 35 years chung bukung kalakok bai siben party to ni ben chakraborty hiti chung tejaka bagai onek thogai jaka chung tak next phaiga জনজাতি হিনে ভাই হইছং নপরা বমুং কাটাল চেঞ্জ খাইयै সং বখর টগৈ চাকা সং তাক আর সাজাকানি মুসুকলা গিয়া তালখাই বমহাই অংকা সং সাধারণ চিনি ত্রিপুরা সানি অঙ্গাই চিনি বুকুং বারানি অঙ্গাই সাধারণ চিনি মহারাজা পর কিশোর মানিক বাহাদুর ভাই সং মাথাংনানি বাগৈ ভাই মানে বিসিতই কাটাল সং চিনি বড় রক বুজিয়া সুজিয়া লেখা করে পড়া করে সাধারণ বিয়ে পাস খাইমানি বাই সিম্পল খাইমানি বাই থাকা টুয়েলভ পাস করে এক দুই দিন পরে মানে ভাই অবশ্যই ত্রিপ্রাসার থাপাইকা নং আর্থিক নাই নক নাই লেফটিন নাই গ্যাস নাই অবাই বিভিন্ন রকম ঠকাই সঙ্গে অনেক পানি খাতা বমাই খেকা সঙ্গে অবাই দিনে একটা গ্যাস রনে থাকাই সঙ্গে 10 বাত 15 বাত কাগজ জমা রনা নাংনাই
Mahai kanya nang nai bising toy kau jomaro kai nung manai maya tok khikot se sarosi sinborong tok khikot tok bukut bai tok khikot se sarosiu babuk bom hai khika padal konya to na sana nang liya bosta kanu ka sini tipra sarong dunia tabu kai pokai no sini bomung garang hino rai brutei ang bona parcel se attack kayu bono bomung hini stasta khurti bon jati ni bagai kaisa kolong patal konya bai rai pote kani no bokani no ang meris khairu maga juta ni mala kanu na ang khut mainan mis dono ko tripura ang bono challenge kaisa ko juta ni mala bai sang bono kanyai tini sari bak kharap sari no kani phaidi ang osayong nai kono tension tala di phaidi siga no ob haike aro thokina tanai sidi sinti bra sarung no sini bukung bara kino jati pati hini sunar bibat takai sidi sing ik jan pran tang sa maharaj jat tak dehekat tat tak ham rehenge ang dek tok sagu korum ka asuk jona kok